masa min ni foli kanga masa min ka hɛrɛ ka ca ni an ta bɛɛ yɛrɛ lɔn kɔsɔ ala yɛrɛ ko kuranna kɔnɔ huwa alladhi asbagha alaykum ni'amahu zahiratan wa batina ale ala le y'a ka nɛɛma dafa kan nɛɛma doni ani nɛɛma bangeni min bangela an bɛ se ka dɔw jateminɛ k'a ɲalɔn min ma bange dun fɛn min ma bange ye i bɛ se ka jateminɛ cogo di o kɔfɛ ko wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha nako a bɛ ala ka nɛɛma kafo k'a jati a tɛna se ka se a dan a tɛna se ka kafo wa an bɛ ala fo tuma bɛɛ lajɛlen ka ɲini a fɛ a ka si ani kɛnɛya ani lafiya k'o di a ma ka hamina ko bɛɛ lajɛlen nɔgɔya alhamdulillah an bɛ taga ni an ka tafsiru ye bi an bɛna kuma min kan o ye suratul masadi dɔw b'a fɔ suratul lahabi an bɛna kuma o de kan bi suratu min u b'a fɔ ma ko tabat yada munna an bɛna kuma tabat yada kan bi tabat yada tuma dɔw i b'a mɛn mɔgɔ dɔw fɛ komi sura ɲuman tɛ silama dɔw bɛ yen o tɛ sɔn ka sura ni kalan dɔw bɛ yen o tɛ sɔn ka kalan seli kɔnɔna la dɔw tɛ sura yɛrɛ ye sura ɲuman ye tuma dɔ la o t'a fɔ o da la mɛ o kɛcogoya b'a jira fo ka taga se mɔgɔ min yɛrɛ tɛ silama ye ni olu ko kuranna tɛ ala kan ye olu bɛ taga nɔrɔ suratul lahabi la k'a fɔ nin tɛ se ka kɛ ala kan ye silama ni min janto i ni mɔgɔ o mɔgɔ min bɛ kɛ kelen minnu tɛ suratul lahabi tabat yada kalanseli la kun jumɛn kosɔn u t'a kalan tuma dɔ la anw yɛrɛ tɛ kun tɔgɔ lɔn an ka minɛ ɲɔgɔn fɛ ten an tɛ kun dɔn munna u t'a kalan nka ala sɔnna an bɛna sura in ɲɛfɔ k'a tafsir kɛ mɔgɔ min fana tɛ tabat yada kalanseli kɔnɔna la u t'a kalan kun min kosɔn k'a fɔ est-ce que u ka kun sabatinen wala maa sabati k'o fana fɔ ala ka faamuya diya ma donc a bɛ daminɛ min ma sura in tɔgɔ ko suratul masadi o y'a tɔgɔ dɔ ye o tɔgɔ min n'a yɛrɛkɛla kosɛbɛ n'an caman b'a lɔn suratul masadi ni ka kuranna filɛ o de sɛbɛn ne suratul masad mais kuranna dɔw kɔnɔ ale de ma sɛbɛn kuranna dɔw kɔnɔ sɛbɛn suratul lahabi ni ka suratul masadi filɛ masadu o nana sura in kɔnɔna la a laban yɛrɛ kelima min bɛ laban na fi jidiha hablum min masadi o masadi de tala ka sura tɔgɔ la ye suratul masadi sura yɔrɔ dɔw fana la o b'a wele ko suratul lahabi ka sababu kɛ abu lahabi lahabu fana b'a kɔnɔna la donc sura tɔgɔ ko suratul masadi kuranna kɔnɔna la kuranna sɛbɛn cogoya min b'an bolo sura 111 na de bɛ bɛn ni sura in ma 111 nka kuranna ka jigijigi la suraw ka jigijigi la sura 6 le olu na an ye fatiha tafsiru kɛ an ko fatiha ye joli na le mɔgɔ min hakili b'a la loruna yɛrɛ hakili ka ɲɛ donc sura loruna kuranna ka jigijigi la suratul alaki kɔfɛ ikra kɔfɛ nun wal qalami kɔfɛ ya ayyuhal muzammil kɔfɛ ya ayyuhal muddathir kɔfɛ fatiha jigila fatiha kɔfɛ sisan tabat yada jigila donc suratul masadi tabat yada a jigila fatiha le kɔfɛ ale kɔfɛ jumɛn le jigila suratul takwir iza shamsu kuwirat sura in maka sura le suratul lahabi maka sura le an ka fɔ ka tɛmɛ n'an ko maka sura le kɔrɔ jumɛn de b'a la an tugula joni ka kɔrɔfɔ cogoya kɔ lɔnnikɛbaga min ko ni ka mɛn ko nin ye maka sura ye o ye fɛn ye min jigila alakira kan ka kɔn a ka hijira ɲɛ ka kɔn a ka yɛlɛma madina an b'a fɔ o de ma ko maka sura o aya maka aya min jigila alakira kan a ka hijira kɔfɛ ka taa madina an b'o wele madina sura walama madina aya nka kɔrɔ fila wɛrɛ bɛ tuguni dɔw ko min jigila maka o de ye maka sura ye min jigila madina o ye madina sura ye an tɛ tugula o kɔ dɔw ko
maka sura ya ayyuhan nas be minna madina sura ya ayyuhal ladzina amanu be minna an wante tila umire ko miriya dawli donc ba do kapkane bay dron amatu ko an tula dore ko an fe min basi me gatame to flanka suratul masadi ango yoro do lawol masadi yoro do lawol kul lahabi me to wore bala tuni abe woro fantungo suratu tabbat do wawlite tafsir do kono do bana wuli suratu tabbat do ba dafa suratu tabbat yada abi lahab wa tabba do ba wuli suratu abi lahab do ba wuli suratu lahab ni daya atofu tuwawli sura kono ala aya loru aya ube loru aya koroko di aya koro shamambala akoro do emi tamashin o ayatu mulkihi aka fama ya tamashin aya be tamashin ira aya be kabaku ira ya amma ko be tamashin ira tamashin me dan sigi kuma o loro la aya loru kalimatu faskana ko mo julakana ko kumakan kuma den o muga ani kono dole ba kono harfu min ba kono o koloi les lettres harfu bishegi ani kelin donc ni mo mi suratul lahabi shen kelin kala ibe baraji de le soro ka ben hadisa ma alakra ko alayhi salatu wassalam mo mi harfu kelin kala ka bo alaka qur'ana kono ala be ma kelin sere ka gidi ka ke baraji tan donc ni ka suratul lahabi kala ibe baraji de soro keme shegi ani tan suratul lahabi donc sura in ango 600 ni ka qur'ana sigi to afle keme ani tan kelinali n'est-ce pas donc ka suratul lahabi ni sura jumede suratul nasr idha jaa nasrullahi wal fath wole be ka kwanya suratul nasr kuma na mulika deme suratul nasr deme ko fo sura idha jaa nasrullahi ni alaka deme na kana wal fath anaka daile alaka deme anaka daile binana jonima alakira muhammadu sallallahu alaihi wasallam yala alakira muhammadu sona alama wala mama sona alama asona alama kake ina fo sura en korole ko ni mo mi sona alama ala be femin kai ala be braji min jama ala be sara min jama wole ala ba deme ala be daile kai ote sura min nana o ko fe suratul lahri suratul masadi o kono ala abna fina mo min bana alala ikana be sara min sura abu fina loni ka wa ba fo ndile mako al munasabatu baina suwar ka yoro min le sura wu nyon che sura min nyon ta femina o be nyon ko fo min ke o e qur'ana sigi to ay ay se ko katara ango suratul masadi digla sura me ko fe fatiha kono lawo رمنا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم أنت لا تتغسرت لنما أنغسرت لنما اللوني مولي ألاكو صراط الذين أنعمت عليهم مغوك إسرائيل على النعمة كمغمين كان أولو يجوني من النبيين كابون نبي مولا والصديقين أن يتشان دي بغو والشهداء أن يشيريو والصالحين أن ينمان كلاو ala yulufo ala inema ke nunu kan ala sawala nunu kro ala ka dagamu di nunu lema ka hersu biya di nunu lema ni ga me ku be fendo lona ko ni fentiki sna ay ni o ye ka tana fana lon ni ma fena tana lon i ka fen drone lon ni ma tana lon mo do la ibna tana ke adoy o ko son ala ko sa tleni mgole kasra ala inema ke minu kan olu nabi mo ani ay minu ko fo olu tanafana be olu le moye ala dimina minu koron o ghayril maghdubi alayhim wala dhallin ala dimina minu koron minu we filimanto ye olu kasra tana le kolu ala dimina mo koron nala dimina koron abi yoma jan ka baka hinema nala ki yoma jan ka baka hinema abi fole ma ko danga nyala dimina mo mi koro o tigile filini atigi masrat leni soro o sura ni kofoni kofe net tabati ada fana digila
tabbat yada abi lahab wa tabba kalon ka fo abu lahab min al maghdubi alayhim wa min ad-dallin abu lahab be mogol kema ala dimina minu koro abu lahab be mogol kema minu fila o ko son an be fata tafsir kala an ko loni ka do ko غير المغضوب عليهم المغضوب عليهم كوي يهوداوي الضالون كوي نصراوي mais kuma damena olulema kuma digla olule koson mais kuma te dan oluma parce que ala mo danga ko ka shiale ka bo alai ala mo danga ko yitu wale mandi alai ala mo danga ko ala to fait dans santé o ye ko do le ke o le ala ka danga si oma ango le fo wakati temenna o ka min ke cho ele islamani fana ko kelen kala be dimi koro o ka min ke cho no wala ko filmante ni le islamana ke fana be film ibe jati filmante o chama ibe islamai me jati ne filmante o chama abu lahab ka o kelen ni fana ke o ko son ala dimina koro na ala ka danga islamai ni yoro infamu o ko son ango fatia kono la fatia ka qur'ana bela jeni kafu qur'ana résumé qur'ana kodro a kuma kundagala suru wole fatia yi nala ki blamina ni ka ke ala be nema kiye ala fana ba fo ile le mo tleni ile le mo mi ga stratlinta nala ki blamina ni banaka ke ile le ala be dini koro ile le fana be jati filibante yahuda kotala nansara kotala mushiku kotala islama kotala nango islama kotala koro ko di islama hay jokulu dole to dole ebe fen do foka douala ebe ke waldo ke be jati ay amoyi mais chacun le ba kono ni ma chacun be dafa apparemment sans fait amni yekube jamakulu mo do e kasolta do e ete yahudia e dina le ala sona dina mi maw nasra e dina ala sona mi maw ala na kan fanya au ka dinan adanaya ay to nunu ko o bana ole la jabi bilibili en islam fana kelengelen donc amesika femin fo suratu lahabi suratu masadi ani suratu nasri ni ñoche o yeni suratu nasri mo mi sona ala yi ala bo yu dem suratu lahabi ni bana alama ala bi yoro ma jana baka hinama fatia ko le foko sraf la lebe mo tleni ka sra ani mo finu ka sra mo finu ka sra bara do lebe ka ke ko so jatla filmate abul habu bo chem ala ka famia jam bismillah ame sura ko fo damne ame sura nya fo damne da korofoli damne ni ala to barakamay arrahman dunya hine laboni tigi arrahim lahara hine krengren tigi sura be damne ni le o ko fe ako tabbat yada abi lahabin wa tab ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد تبت يدا أبي لهب أبو لهب أتغفل دمنا وتب Abu Lahab yere dangala Abu Lahab atge flat dangana ayere fana dangana dabo jone Abu Lahab ala kira alayhi salatu wasalam abino ko doli atoko Abdul Uzza ibn Abdul Muttalib Abdul Muttalib ma wule ko Abu Lahab sura injila alelikan même mule kela sura injila o ba fo ma ko sababu nuzul koroko jigi ku yani sababu nuzul sura injila kumin ka to sura injila ame doni fo orona Qur'ana la sura bele te ka fo jigi kumbala ko kodo kela ka so ajigila tiolo wekele aflana sura do be saka ke kumi mbala beta fla sabanani achinchi tekele
tuma dɔ la sura dɔ bɛ a kun a jigila kun min kosɔn fɔɲɔgɔnya bɛ kɛ a la ni lɔnnikɛbaga ma fɔ a jigila nin de kosɔn n'u b'a fɔ a jigila dɔ wɛrɛ nin kosɔn dɔw fana bɛ yen a jigila kun min kosɔn bɛɛ bɛ bɛn a kan bɛɛ bɛnna kelen ma ko a nin jigila nin kun de kosɔn silamɛ kan ka nin lɔ ni fɔɲɔgɔnya bɛ min ni ɲɔgɔn cɛ kelen kan ka gbiliya ka tɛmɛ dɔw kan walama a bɛ se ka kɛ an tɛ se ka si gbiliya o kosɔn lɔnnikɛbaga ka kuma dɔw bɛ yen u b'a fɔ al-ibratu bi umumi lafzi la bi khususi sabab al-ibratu jati bɛ kɛlen bi umumi lafzi ni kuma yɛrɛ ka kɔrɔ a labɔni ye kuma min fɔla tɛ kuranɛ kɔnɔ kuma min fɔla tɛ hadisa kɔnɔ a kɔrɔ bɛ fɛn fɛn labɔ an bɛ baara kɛ n'o de ye an bɛ jateminɛ kɛ n'o de ye la bi khususi sababi an tɛ jateminɛ kɛ ni kuma kuranɛ walama hadisa a nana kun min na sababu min na o ka kɛrɛnkɛrɛnya kɔrɔ an tɛ baara kɛ n'o ye k'a bɛ danna nin kɔrɔ kelen de ma komi a jiginna nin sababu nin kosɔn an y'a dan o ma a tɛ kɛ ten an ma kuma lawasali fɛn fɛn bɛ se ka don a kɔnɔ o bɛɛ bɛ don a kɔnɔ o de la sisan hali ni sababu nuzul taara kɛ k'a fɔ ko dɔw ko ten dɔw ko ten dɔw ko ten ni ka jateminɛ a bɛɛ bɛ don a kɔnɔ se ka ba bɛɛ de ma o ye kelen sababu nuzul fana tuma dɔw a bɛ se ka kɛ sababu nuzul bɛ hadisaw de ye sababu nuzul bɛ hadisa ye a bɛ se ka kɛ dɔ ka gbili a bɛ se ka kɛ dɔ man gbili ala ka faamuya di a ma donc suratul lahabu jigila mɔgɔ min kosɔn o de ye abu lahab ye abu lahab tɔgɔ yɛrɛ yɛrɛ ye a tɔgɔ den ye min ye abdul uzza ibn abdul muttalib ala kɛra alayhi salatu wasalam kira dila ma a bɛ bukhari kɔnɔ ka minɛ ka bɔ ibn abbas ma ala kɛra bɔra alayhi salatu wasalam ka taga furu kan a bɛ min wele ko sɔfa a yɛrɛ furu kan ka magakaw wele ya sahiba kurayisiw bɛɛ farala ɲɔgɔn kan ala kɛra ko ma o yala nu ne ko an ma an ɲɛ bɛ kurun na kurun kɔfɛ ko jamakulu dɔw bɛ yen o labɛnna kɛlɛminɛnw b'o bolo kɛlɛkɛdenw de o bɛna ka na bin aw ma ka kan yala a bɛna lakuma nin na wa o bɛɛ jɛna ko muhamadu kabi bɛ denmisɛnnin ye an k'i lɔnni lannaya le an k'i lɔnni cɛnfɔ le an bɛ lɔnni nkalontigɛ ye o la kibaruya min bɛ a fɔ an bɛna lamɛn ala kira ko alayhi salatu wasalam a ko a y'a lɔn k'a fɔ ne ye bagabalikɛla le ye ka kɔn lajaba dɔ ɲɛ min nana ne nana ka na aw kibaruya ka na kawandi ka fɔ a ye ɲuman kɛ yan ka kɔn ɲɛnamaya dɔ wɛrɛ ɲɛ ni mɔgɔ min ka baara ɲɛna yan i bɛ taa saraba sɔrɔ kɛma ni min ka baara ma ɲɛ dugukolo ko kan yan i bɛna taa sara min sɔrɔ a man ɲi dɛ baara ka ɲɛ a sirilen bɛ fɛn min ma o ye ka ala kelen bagati a ka ala kɛ kelen an dun ka lɔgɔ magakaw fɛ batumasa caman tun b'o fɛ dɔw ko 300 ani 60 o de tun b'o fɛ yen o kuma fɔli a ma tɔ to o la a kɛra komi a nana ni révolution de ye ka na sigida la révolutionner ka na ni ko ye i n'a fɔ a bɛ murutila de sigida tun sigilen bɛ fɛn ma o kosɔn a bɛ ɲɔgɔn cɛ abdul uzza a ko tabban laka danga bi i ye ele muhammadu alihada jamaatana e ka an fara ɲɔgɔn kan nin de kosɔn wa o ma bɛn ala ma ka ala ka jɔnba ala ka waliyu ala ka ciden a ka nabiɲuman ka o lɔgɔbɔ k'a fiɲɛya ka tila k'a danga jama ɲana a dun nana ka na ala baara le kɛ ka na ala ka kuma le lase ala ye suran jigi k'a fɔ tabbat yada abi lahabin wa tabba suran jira ko min na o de ye nin an ko sisan ala tɛ mɔgɔ danga ko i siya le ka go ala ye i ye cogoya le man di ala ye i yɛrɛ ka ko man di ala ye kosɔn tɛ i bɛ baara dɔ le kɛ o kosɔn ala bɛ a tigi danga abu lahabi ka mun le kɛ a ye nin ye abu lahabi kuma ni fɔli kɔfɛ yala a danna o ma wa o lon tɔgɔ dɔrɔn ka kuma le kosɔn o le kosɔn ala ka danga wa o lon tɔgɔ dɔrɔn tɛ a ye ala kira juguya ka ala kira kɛlɛ ka kojugu sugu bɛɛ lase ala kira ma wa dɛmɛbaga tun b'a la dɛ ni a ka muso ye o kosɔn muso fana kuma bɛna fɔ sura in kɔnɔ o kosɔn hadisa dɔ bɛ yen ala kira ko alayhi salatu wasalam hadisi kudusi yɛrɛ de ala kira ka minɛ ka bɔ ala la ala yɛrɛ ka kumakan de dɔrɔn a tɛ jate kuranna dɔ ye
ala ko di man aada li waliyan faqad aadhantuhu bil harb mo ne ala ka walido ka juguya ne ala ka kɛlɛ tigɛ i ye dɛ ne ala ka kɛlɛ tigɛ i ye tuma dɔ n'a fɔra ko ala ka waliyu an t'a faamu kɔ a bɛ ɲagami an dɔw ma an fɛ mɔgɔ kɛrɛnkɛrɛn dɔ de bɛ dugu kɔnɔ a bɛ fɔ olu ma ko waliyu a banna o kosɔn fatiha la an ko annabiyuna awliyaullah nabiɲumanw bɛ ala ka waliyu de wala an ko wali nabiɲumanw ala ka waliyu le c'est que waliya kɔrɔ ko dira mɛ al wali a bɔra wilayatu le la wilaya kɔrɔ ko di dulakana bisiɲɔgɔn wilaya kɔrɔ ko di dulakana dɛmɛbaga wilaya kɔrɔ ko di dulakana masuɲamɔgɔ karamɔgɔ cɛ mɔgɔ bɛ min ka surun ala la ka tɛmɛ ala ka nabiɲumanw kan wa ka tɛmɛ ala ka ciradenw kan wa donc ala ka ciradenw ani ala ka nabiɲumanw olu de bɛ waliyu fɔlɔ-fɔlɔ ye kuranɛ aya in kɔnɔna la an ko ulaika alladhina an'ama Allahu alayhim minan nabiyyina was-siddiqina wash-shuhada was-salihin n'u bɛɛ ala ka waliyu le o degré le tɛ kelen nabiɲumanw de bɛ degré fɔlɔ-fɔlɔ la foyi mɔgɔ si tɛ bila olu ɲɛ o kɔfɛ ala batulaw cɛman ala k'olu dɔw kɛ as-siddiqun candibaga o ka limaniya sera yɔrɔ dɔ la i n'a fɔ sabacɛ ko de ko hali ni alijana taara ka bila ne ɲɛkɔrɔ ka jahanama ta ka bila ne ɲɛkɔrɔ a tɛ foyi fara an ka limaniya kan ala ka fɛn dɔw yira a la ale ka cɛndi a sera a dan na a tɛ se ka kɛ nabiɲuman le dɔrɔn ka dɔw wele ko ashuhada seerew o seereya ala ka bonya ma ka dɔw tɔgɔ la ko as-salihun ɲumankɛlaw ninnu bɛ ala ka waliyu le o la mɔgɔ mɔgɔ n'i ye kɛlɛ tigɛ man aada li waliyan mɔgɔ mɔgɔ ye ne ala ka waliyu ka a juguya i n'a fɔ ala kɛra ɲɔgɔn si i n'a fɔ a bɛnɔgɔcɛ y'a juguya a y'a danga ka a balimacɛden danga o kosɔn ala fana k'a danga ni mɔgɔ mɔgɔ ma fara ala ka mɔgɔ ɲuman la ala bi danga dɛ ala ma kisi ka bɔ ala ka danga ma o la ala ko tabbat yada abi lahabin a bɛ fɔ tuma dɔ la abu lahabin a bɛ fɔ tuma dɔ la abi lahabin arabukan sigi cogo la i b'a kɛ abu ye kumaden min ye kalimatu min ye mot min ye arabukan na yɔrɔ dɔ la a bɛ na abu yɔrɔ dɔ la a bɛ na aba yɔrɔ dɔ la a bɛ na abi o kosɔn dulakana ma fɔ abu lahab mais yɔrɔ na kuranaya kɔnɔ ko yada abi lahabin donc lahabu o kɔrɔ ko tasuma walama tasuma mɛnɛ une flamme i ɲɛ bɛ tasuma min na ten tasuma kɔrɔ bɛɛ tɛ kɔrɔ jugu ye dɛ tuma dɔ la tasuma ye kɔrɔ ɲuman yira o kosɔn siko la ni sikola tasuma la a bɛɛ le tɛ kɔrɔ jugu ye tasuma kɔnɔna a yelen de a jɛni yɔrɔ bɛ mɔgɔ tɔgɔ bɛ se k'a la ko abu lahab k'a sɔrɔ a ma ɲini ni kɔrɔ jugu ye o tun b'a wele ten abu lahab o tun tɛ kɔrɔ jugu ye o fɛ tasuma kɔrɔ dɔ filɛ arabuw fɛ an ka bi wagati kuran b'an fɛ an n'u mako tɛ tasuma ka ko dɔ kɛ fɔlɔmɔgɔw tun bɛ min kɛ fɔlɔmɔgɔw o ka funisira tun bɛ lɔn ni tasuma le ye karisa bɛ mɔgɔ sɔn a bɛ lɔn ni tasuma le ye parce que ni so b'i fɛ ele min ka taa mɛnɛ latagamadenw b'a lɔn k'a fɔ mɔgɔ bɛ yan an bɛ se ka taga jigiyɔrɔ ɲini a fɛ a tigi bɛna dumuni di a ma o tun bɛ tasuma mɛnɛ ka bila o kosɔn ni arabuw tun ko ma ko karisa ka lu kɔnɔ ko tasuma tɛ mɛnɛ a kɔrɔ ko tɛgɛ gɛlɛn de a bɛ don ka tasuma minɛ ka sumaw tobi n'a ye ka dun mɔgɔ kana bɔ a kalama nka a filɛ tuma dɔ la fɛn kelen kɔrɔ ɲuman b'a la kɔrɔ kolon bɛ k'a la n'a fɔra fɔyɔrɔ ɲuman na kɔrɔ ɲuman bɛ k'a la n'a fɔra fɔcogo kolon na fɔyɔrɔ kolon na kɔrɔ jugu bɛ k'a la abu lahab tɔgɔ tasuma fa hinɛbaga le tun a tun bɛ ɲuman kɛ a tɛ sɔnni kɛ mais
anana kana ala kira juguya akan mama nafaketu o ko so atoko Abu Lahab tlanga ke to juguya tuni islama nani ko fe sa ala kam mo do juguya o ko so ni sabati meslama ko baran ma be ide e be sa baran ma ke o chan mais femi ka blika ke me baran ma kan o le femi bi ka baran ma chen obe e be baran ma ke o chan mais fin wora be mi ka baran ma chen fi janto alilila ala ka famille dam donc Abu Kroko fa Lahab Kroko tasma mene Abu Lahab jamuli na fula ko jamu bibi na anu ga jamu kala mi ifa koroba to o to min tula beko o be jamu ya an fe bi no ka sai kone adam na fa koroba do lila wala abbe be wele kone wala mana fula trawla bu to akenna wa hakeza mena fula ko jamu imaika ama fo jula ka samma jamu ebe majamu ni to mi jago ata kiri wolo na yo jago ata ka fo to dole atmaka sokono abisa ke lundo ibe ko do ke obi majamu ni okoyin ote so la jamu tute yelemati sisa ne jamu be yelema la bi fakoroba fu kana se bonzon bela jenna to ke metu wako mais hal sini amesa mo do ko kele fara abike jamu kele la fara mogo tun bɛ kɛlɛ la bɛɛ ka ko bɛɛ kɛ ka sɛgɛn o ma se ka mɔgɔw lafaran ale nana dɔrɔn kɛlɛ a sera ka mɔgɔw lafaran a tigi tɔgɔ bɛ kɛ ko Madu kɛlɛ fara a jamu tɔgɔ de bɛ o ye ala ka faamuya jamu Abu Lahabu an k'o fɔ a ma jamu tɔgɔ de ye a tɔgɔden yɛrɛ yɛrɛ Abdul Uzza ibn Abdul Muttalib yada min b'a kɔnɔ ko tabbat yada arabukan na a lasulu tun bɛ yada ni tumala ni tigɛla le ka bɔ yen arabukan sigicogoya kosɔn i tɛ se ka fɔ arabukan na tabbat yada ni Abi Lahab a tɛ se ka fɔ ni ka fɔ i filila fi ni tigɛ ka bɔ yen mais ni yan tɛ yɔrɔ wɛrɛ b'a fɔ yada ni i n'a fɔ kɔnɔna kɔnɔna la ko bali yadahu o yɔrɔ la fana ka nan tigɛ mais arabukan kɔnɔ yada ni i bɛ ni fɔ n'i bɛna tugu fɛn na o b'a wele ko al-idafa ka tugu fɛn dɔ la i b'a fɔ i bɛ ni tigɛ o kosɔn ko yada mais yadani yadun ka fila le bɛ fɔ ten yadun a den fila bɛ fɔ yadani mun ye yadu ye sisan yadu ye bolo le yadu ye tɛgɛ ye donc n'a ko yada Abi Lahabi Abu Lahabu tɛgɛ fila tɛgɛ kelen ko tɛ dɛ fila le ko le a tɛgɛ fila sisan tabbat kɔrɔ ko di tabba k'a danga o y'a kɔrɔ dɔ ye tabba k'a halaki o y'a kɔrɔ dɔ ye tabba ka kɛ fɛn fu ye nafa tɛ fɛn min na kuranna kɔnɔ yɔrɔ wɛrɛ tabba fɔcogoya dɔ nana ma nana ni tabab a ko wa ma kaidu fir'auna illa fi tabab firawuna ka bɛnbɛnbɛn a ka fɛɛrɛ tigɛ a ka janfa siri tɛ foyi kɔnɔna la illa fi tabab ma fɔ laɲini sɔrɔbaliya ma fɔ fu firawuna ka janfa min siri Musa kama ala ko a ka janfa bɛ fu kɔnɔna la janfa tɛna bɔ a sira fɛ o de la sisan n'ala ko tabbat a lasu ye tabba ta min tugula la laban na tabbat ta min tugula la yada le kɔsɔn a tugula la arabukan na i b'a fɔ zahaba Muhammad t'a la mais n'i nana ni Fatimatu ye i tɛ se ka i t'a fɔ zahaba Fatimatu f'i b'a fɔ le zahabat i bɛ taa nin cogo la ka yɛrɛ k'a fɔ Fatimatu musolamɔgɔ le bolo dun arabukan na a bɛ wele ni musolamɔgɔ tɔgɔ ye jurakan na français ma fɔ au féminin donc a t'a fɔ tabba yada fa yɛrɛ fɔ le tabbat yada ka yɛrɛ k'a fɔ ko yadu min filɛ tɛ arabukan na a bɛ wele ni muso wele cogoya de o la tabbat yada Abi Lahabin Abu Lahabu a tɛgɛ fila o halakila a tɛgɛ fila kɛra fu ye baraka ma kɛ a tɛgɛ fila la tugun wa tabba
watabba ko ahalakila John huwa ko ale jumele ko le Abu Lahab yere sisan men nyingali ko atege halakila ayre halakila otma tege nta yere do yiwa tege mba yere do li ote ni ka ye arab kan kono la fen fla fola ka tu nyon ko a fla bebe nyon ta krengene ya do le ke na minte do to krina amo misala boni tanazzalul malaikatu warruhu fiha tanazzalul malaikatu malaika be jigi lailatul qadr la warruhu ani ruhu jone ruhu ye tafsir karamo ko fe jibrila malaika wala malaikate muna ma fo shenkele tanazzalul malaikatu bi izni rabbihim malaika be jigi lailatul qadr sura ni ala nyoti ala ka nyamara kan ako malaika be jigi ani jibrila ibni ira ni asisan ne malaika to no ale jone ne ale to tala dana ibalo ka fo malaika dole akaku ka boko sebe loro tigile innahu laqalu rasulin karim bi quwwatin inda dil arshi makin muta'in thumma amin jibril ma kutu flani loro tigile ala ko qur'ana min flate la qawlu rasulin kiradin do ka makani man wala yere lawa ama bo yere la jon ka kumale jone yo kuma nyere tigiye ala mais muna fa ko kirade nga kumale sabu adila lele makana lase kirade nga kumale aminin akulana mogoli muto'in alaba tunini meleka ubulu dom meleka nyamogoli samma uyorena meleka ka dunya kono meleka ka tayrola muto'in samma amin innahu laqawlu rasulin karim aku kira dem bunyi ndo ka kumakani kira ya srafe nuta ale ka kumate muto'in alabatu nini parce que le rotile samma yoronna amin lana mogoli an jawle ko sa ala ko tanazzalul malaikatu malaika be ji waruhu anu kunjigi rebe jigi no ta dat ko tanazzalul malaikatu malaika be ji c'est bon on dirait malaika beten aku malaika be ji mais so belewa aku waruhu hali kunjigi rebe jigi ko su baraka mali ameso ko nga tabbat dala ak alat ma fo ak misa fo tabba Abu Lahab dangana shenkelin aku tabbat yada Abi Lahab Abu Lahab tege dangana wa tabba ayel ku yere fa dangana mo do bisa ke mo jashini mo fulete ngabe na fanya yele ote mo do bisa ke atlikan loro tile mate na fa fo nyi o ko so arapan kono la na fala ko bolo wala ma tege tuma bete ka ke tege yere ma bete ka ke tege yere arabu be tege fo ka hereira ko li fulani yadun aliya kasa tege benikam ika sanfe koro le fo no te ni ki ba koro yere fo iba fo kasa ka here benikam kasa be here keni o ko so arabu kono la fatuni yadu be fo ka na floya ka denwira o ko so ibna famu ayami menana tabbat yada abi lahabin wa tabba kofe aku ma aghna anhu maluhu wa ma kasaba ma aghna maluhu akan naflu aman nyoni nike o ya porodo ma aghna maluhu akan naflu ama wasake o ya porodo ma aghna malu akan naflu aman nafake anhu niko kan nafake donc anu ko ke lahu akan naflu man nafanya ayi mais niko nyonni ma aghna maluhu akan naflu man nyonni ke anhu ka bwama wama ani fere masika nyonni ke anhu ka bwama kasaba ay femin ke kasaba ay femin so kasaba ka fendo ke
kasaba arabukana ka baara dɔ kɛ ka fɛn dɔ sɔrɔ a bɛ fɔ tuma caman ɲuman kɔrɔ de kan i m'a ye bakara laban na a ko la yukallifu llahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa alayha ma iktasabat la yukallifu llahu nafsan ala tɛ min si jagoya ka bila ko dɔ kɛli la illa wus'aha ma fa sago ma fa bɛ se ka min kɛ i bɛ se ka min kɛ dɛ ala bɛ jagoya k'i bila o de la o kosɔn laha ma kasabat i ye fɛn min kɛ dɛ o ɲuman bɛ sɛbɛn i ye wa alayha ma iktasabat i ye min juguman kɛ a nana n'a ye iktasaba a m'a fɔ kasaba i ye min juguman kɛ o fana bɛ sɛbɛn i kan donc Abu Lahab ka kasaba min bɛ yan dɛ a ye hɛrɛ fɛn fɛn sɔrɔ tafsir karamɔgɔ bɛna f'i ɲɛna o ko wa ma kasaba walima tafsir karamɔgɔ dɔw bɛna f'i ɲɛna ko wa ma kasaba k'o ye den koli parce que i bɛ baara min kɛ a bɛ nafa min ɲɛ i ye o ye nafolo ye nafolo fana tɛ an ka warimugu dɔrɔn ye nafolo fɛn fɛn ye nafolomafɛn ye du b'a la dugukolo b'a la biganw b'a la o n'a ɲɔgɔnnaw o la a ko ma aghna anhu maluhu a ka nafolo ma se ka ɲɔni kɛ ka bɔ a ma wa ma kasaba a n'a ka denw mɔgɔ min ma limana ala ma mɔgɔ min ka alamɔgɔw juguya ale bɛ waso alamɔgɔw kan n'a ka nafolo n'a ka denw ye ani hɛrɛ min b'a bolo o kosɔn a filɛ sura wɛrɛ kɔnɔna la sura ninnu dulon ni ɲɔgɔn na kuranɛ bɛ ɲɔgɔn kɔrɔfɔli mɔgɔ mɔgɔ ka kuranɛ aya kelen ta walama ka sura dɔ ta k'i bɛ kuma o de kan ka tɔw to i bɛ fili an ye sɛbɛn ka taa suratul wailun likulli humaza la ala ko wailun danga kuma tɛ wailun a ko halakili de wailun danga bɛ likulli humazatin mɔgɔ lɛbuba kelen-kelen bɛɛ lajɛlen o ɲana lumazatin ani mɔgɔ lɛbuba kelen-kelen bɛɛ lajɛlen o kɔfɛ mɔgɔ mɔgɔ bɛ mɔgɔw lɛbu o ɲana mɔgɔ mɔgɔ bɛ mɔgɔ lɛbu o kɔfɛ mɔgɔ mɔgɔ bɛ mɔgɔ lɛbu o ɲana i sigini ɲana a b'i lɛbu ka maloya bila i la k'i lamalo jama la ala k'o tigi dangani lumazatin mɔgɔ mɔgɔ bɛ mɔgɔ lɛbu i kɔfɛ i tɛ yen a b'i ka kuma fɔ fɛn min i bɛ gundo i n'a cɛ a b'a fɔ k'i lamalo i kɔfɛ ala k'o dangana wailun likulli humazatin lumaza a filɛ alladhi mɔgɔ lɛbubaga min jama'a malan a ye nafolo kafo wa addada ka jati a nafolo ka ca sa yahsabu ale b'a miiri le anna malahu fo ale ka nafolo bɛ akhlada a bɛna ale kɛ bada kudayibaga ye ɲɛnamaya kɔnɔna la a b'i ta o le ma i bɛ siri o kan na sisan tabatiya ta kɔnɔna la Abu Lahabi k'i ta a ka nafolo a n'a ka denw de fɛ ani dɛmɛbaga minnu b'a la ka ala ka waliyu ni ala kira ye ka juguya o kosɔn ala ko a tɛgɛ fila min ye a ka hɛrɛ ye a n'a ka nafolo ye o de nana ma agna kɔnɔna la o tɛna nafa foyi ɲa ye a tɛna nafa ɲa ye a kɔrɔ fɔlɔfɔlɔ jumɛn ye suratu humaza kɔnɔna la yahsabu anna malahu akhlada a fɛ a ka nafolo bɛna to a bɛ to nin na a tɛna sa tuguni ala ko a ka nafolo tɛna a nafa a bɛna sa dunuya tɛ to yɔrɔ ye n'a dun sara a bɛna taa yɔrɔ min a sara yɔrɔ de dɛ i ma ɲuman kɛ yan i tɛna ɲuman sɔrɔ yan fɛ dɛ ma agna anhu maluhu wa ma kasaba a ka nafolo a n'a ye fɛn min kɛ o tɛna wasa kɛ k'a bɔ a ma dugukolo kɔnɔ ala ka danga min l'a kan alikiyama fana o cogo kelen min ala ko sayasla naran dhata lahabin sa dɔɔni le dɔrɔn ni saw falen tun a mɛn o mɛn o wagati janko ye ni sale dɔɔni dɔrɔn sa dɔɔni yasla a bɛna don yasla a bɛna jɛni naran tasuma dɔ kɔnɔ dhata lahabin ni ye tasuma mɛnɛ dun ye tasuma min mɛnɛ dun ye tasuma min yan
koron mantala tasma to tu lala ale la koron male koson aka barama nye sabu ay alaka mogodo juguya ka kuju su be ta kasira alaka jafa su be ta kanya chama o koson to nyuma malabe le makka to koloyin abita do tasma kono la tasma me mene dungayi mene min ni koron mantala ala ko tuniyo suratu al-a'la kono la sabbih isma rabbikal a'la wa sayujannabuha la awlayli c'est que sabita là wa sayujannabuha no alite أنت غدا أنت حافظ أين الحفاظ أنت لست حافظا تعبان أنت نعم سورة ممونة عميدة أكو ويتجنبها نيكو وسيجنبها إبتي رسول ليلو كنا ديركتما أوافني لما تمادو لا كنا دوسي باو في المتشابهات كم بون نيون في إف الله حرف كلمة رسول سورة وركنا سورة الليل تبي وسيجنبها ما سورة الآلة ويتجنبها الأشقى مغفنا نغو بيرما جنا كابو hakili jigima parce que min konanye ako fadhakir hakila jigike ala ka tara lo kuru kan maka wulin ako hakili jigili in nafa'ati dhikra ni hakila jigili nafake sayadhakkaru man yakhsha mu'min bisar alanya obina yira wajulunai kana modo sura min ko yira wajulu min son ala ka mama wa yatajannabuha al-ashqa mu'kuna ngo obirama janka bo hakila jigima ina fo Abu Lahab ni ako alladhi kunango ina fo Abu Lahab yasla nara abina jëm tasma kono al-kubra mi tasma bilbi al-qiyamah summa ko fe la yamutu fiha atessa tasma kono wala yahya ayratin nama ni manyana ma ngi sanni ote ni nyamante ngi sanni memuna ko atessa atenya ma est-ce que dunya kono nyana ma belebe ko nyana ma wa segen duni koli obe mo min kan ama fodi atira jigitike fa wa fo halin tiesa kusaya ka sanale ma ale mani o nyana ma suuni la limana ba to fode dugumi ka to kulimana ba abalon ka fo alali kal la jarabilli la yamutu fiha atessa saya koroko yaka bang ati bang wala yahya ati nyanama akoko de ati laha ati lagafia ati nyanama ma kono ati daga mu kono amisro katanga tabacha dala ala ko sayasla doni droli muna doni ramote nyanama anga nyama mfete mata on qalil damu fitne wati droli imana shisoro chugo sankeme ani samuan ay rega wati kono la obe jatini bo ko ni sankeme e banga quartier faranyon kan obe jati bi kono non ka diga na bishegi kana biolom la to lay bano ka fonya ma be wati fitin drone mais ay remana jana chogo fitini ni ko so ala ko innahum yarawnahu ba'ida kafru billahi rako ni ra wakati jankoyi wanarahu qariban ala nyabala wakati sunkoyi sabu isa la done ka kiyama jola e ju sanke me mo ka do ala ira jati ko tuguni wa inna yawman 'inda rabbika ka alf sanati mimma ta'uddun kle iti ala fe abina fo san wa kle au ka jati ko nala anga 2021 nanga jati na ga ko kle fla 2 jours 21 makana malo amna le jati seconde wa amna jati centime amna jati mini ko son sayasla sa doni droli na sala drona bana ko damena sayasla abina jeni naran tasma kono zata lahabi mimi mene tiye lafiate min kono herete minna damute minna akmaga barakolo min fanalate akelen tute mogodo tumbe ka deme miya musoi o ko son ala ko wamra'atuhu ana musu fana
يعني سيصلى أبو لهب نارا وامرأته وستصلى امرأته نارا ذات لهب أمسو فرابنا الجني تسمى يكون على وامرأته أنا مسو إني مسو سوج ملي dans santé ka bagama ka jenitation alawa afana ka barado leke ko sala ko hamalat al hatab lo ku ka bagaba ama fa hamilatul hatab ako hamalat al hatab ngame logo kuru o ya foto wado yi hamalat al hatab woni tabagaba atutata chenkini wati be ka baraitu ko sa ko hamala ake bagaba ake bagawane min be wonita ka nota ka torokota ka blaka ka srakan kala ka toronai ma ko wa farambe a cheka kala ka toro kala toka dola warshula abe fo hamalatul hatabi hasula abe fo hamalatal hatabi akalam bela janna ka bo ala kra alayhi salatu wassalam akalam flab bela janna ko sabatini afran fasia belon arabu membago arab kam membago bolo wa mraatu ana muso hamalatul hatabi mi lo kuru tababai wa mraatu ana muso hamalatal hatabi ingame la korobe ingame loku tababalima al hatab lo kuru al hatab we woni yetuni tuma dola arab kana hatawu o be fana yaira ma yelema mogo ka kuma wula kali ni wonte ka mogo ke faran ko so tafsir ka modo ko amuso fana na jeni ka sababu ke hiya hamalatul hatab mogo ka kuma fali mogo ni wonte ka mogo gbo nyona o barake bagaletu ko so abe seber fendo ko ko se men aljina bundala ko la yadkhuluha an-namam moka kuma lakali baga o nyon che ka mo che faran o teduna aljana kono bara jugu bali qur'an refna kono tuni wala tuti kull halafin mahin hammazin masha'in binamim mo mi tama mo nyon che ko ngo nyona ka furche ni furumso ko ka o ngo nyona te nyoma fla ko faran kan nyoma fla ko faran ma bi le faran ala ko wamratu ana muso hamalat al hatab aka barakolo min ke du ko wande mi ka lofuta ka woni ta ka balaka nya korode ako baran ala bna dangana ifo atake hal kiyama aframna ke fenta bagay no talile kadiye ke ibna ta talike to al janama kono ko so ala ko hablun duru kise do bna ta kay fi jidiha muso in kana min masaji kabo yiri fula wa tafsir doy koma tukadile ka fon leta yiru leta ka woni leta ka blala kan ka straka ka toro kiama fana beta la jabanole ala ka famia jam fi jidiha ko muso in kanade hablun jurudo binata kay ka la jabanai wa mraatuhu ko ana muso hammalatal hatabi dunya kono koli at me barami kala dunya kono o sara bita jama alkama ni juma fana ye fi jidiha akana fa ka fara la jabayra toka hablum jurki sebna kay min masadin kabo yiri fula wa tafsir dola min masadin kabo jolokola tafsir dola jolokoni min hadidin kabo negayre la alebe la jawanule apetta kama shen lanu oyi kwanya be ni landi tibe ni barani ke nanga hamalatal hatawi koroke namimai ko fana mo be kuma takal lakal mo nyon tika mo kungu nyona o fana kal la jaba takal kama o li fana yi abetta kama shen la al kama be balon ko fo ni ka barali tibe ni apu mo kungu nyona ala kan kisha bo ni bela janima ni barakolo bela janima muso ifle akala muso juguye ka chedeme ka baraju ke ni takala suratu tahrim labana ala ka muso do fana ko foy muso min ye nyuma ke min ye juguma ke
سورة التحريم لبنا أيام تانا ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعملي ونجني من القوم الظالمين. ألا تعلم غوش يعني تعلم كروكو زنا كما ولا كلي أني مثال بلوما أنا وجلو أكونلا أنا فنيا سورة أكونلا أكون ضرب الله مثلا على تعلم غوش كمثال يفو مثلا إبا كرو لفله مو دونا كرو كنو إبا كنو مو دونا كرو كنو إتا كنو على مثلا بوافودي للذين مغوي كفروا منو كافر يلا هو مثلا بون جمعي امرأة نوح نبيلا نوح مسو أجاتي لا كافر كما أجاتي تيمولي على كان نبي مبا على كان ولي مبا ما مسو أجاتي لا كافر كما وامرأة لوط أني لوط مسو لوط فنات بي على كان ولي بالي على كان نبي مبالي ومسو فنات أجاتي لا كافر كما icheka plasi atefonya yede ifaka plasi atefonya yede fiere le dokire fiere le nyumake ebe jatini yere ka nyumaye ika kolomike ebe jatini yere ka kolomi kanata ala ko muso fla intikala de tahta abdaini jon fla koro jon fla muso yi min ibadina kabone ala ka jon kala solihain wallahi jon tukan ala yere ko to ko tukan au muso le tuman فخانتاهما مسو فلاين تشين فلاين كو جانفا oyo janfa muna o ma songa tuwo cheko yimanala o ma songa tuwo cheko ala batula o yeche janfa oho cheka placida na fado nyawe ala ko fala yugni ya che flain masika nyonnike anuhuma kabo o muso flain fana ma شيئا فويل لا من الله كابو على ما على كم من فويل ما نشيل نبي ماي كوم نمبالي كابو تسمع كم أماكن مورا الفلام مسويما وقيل الفلام مسويما لي أدخلا أيدون النار تسمع كنا مع الداخلين كفر بوباوكا نيكونا أمي فلات أمي درس دمان تا أمي فامي دمان سما kalau macam chain fana jantu lah ya, ni chain fana mau jantu, musuh fana turun jangan. Kalau mau nyuma yo ko jantu, musuh masih kasih korok. Ile cela mogo, nala mission musuh malah ni jantu, abika dunia cah abika lahara cah. Ni jantu lah le, kosong musuh masih kasih ke. Musuh fana kana gera kosong usah batila utaka, cewek tahu loro masih kasih nyoy. Ala ni misala wore ko ala fana ye kalen gosio lillezina mogoye amanu minu limanala o kuturu de nga kengenya boloma imra'ata fir'auna musufana ala yo talen gosi bombe frana yo ngambe kulon korona ko be ka fir'auna lon fir'auna makamo mai ay ala kuta akana gele ala ay down sabo fir'auna be jati tasman deunli korona ka sabatila nga muso don ala ka muso limanale iz ko fali ka manami qalat muso ko rabbi inti ala ibni baitan sodojo li ne indaka ile ala fe o keni ko fika toro ka muso in lajaba ka toro su biela sama muso na ka lo ka fali ka bosi tugu ko ala ne ko ngalo mana to ala me loro do dinya ifei loro doja ifei aljine kono wana jini ala ntanga min fir'auna ka bo fir'auna ma wa amal li anaka barau akalla jawam na balla salama kasi ngali mana bushina ala ntanga ka bama nama nyeko abinan lajaba ala kana tungali mana be bushimbulu wana jini ala ntanga min alqawmi zalimin ka bo tonyo tuma ka bo mo ma mi tonyo bawi
aha ya sisan muso in tukan yote cɛ in fana tun man ɲi muso in cɛ in ka kolonya a ma foyi kɛ muso in ka limaniya la muso k'i jija a ka cɛ ka juguya a ma foyi kɛ a ka limaniya la muso in ma se ka cɛ yɛlɛma ka bɔ a ta kan cɛ in fana ma se ka muso in yɛlɛma ka bɔ a ta kan muso sabatila a ka limaniya kan ala nana ni muso wɛrɛ ye tugun wa mariyama yɛrɛ fana bɛ gosi misaliya ye ka di an bɛɛ lajɛlen ma ibnata imrana ni ye imrana denmuso ye alɛti musolamɔgɔ min cɛman magala a yɛrɛ ma furu nka a y'a yɛrɛ na ahsanat farjaha a y'a ka tagafikun tanga fanafakhna a ka saniya fɛ a ka yɛrɛ minɛ fɛ ni ala bɛ fɛ ka kabako kɛ dugukolo mɔgɔw ye n ye kabako tɛmɛ ale fɛ ka mɛlɛkɛ ci ka n'a ma mɛlɛkɛ nana fanafakhna ruhana ni ala ni mɛlɛkɛ sira ye n ye fiyɛli kɛ mariyama la min ruhina ni ala ka nin na n ye nin dɔ fiyɛ a la o nin de kɛra nabila isa ye ka kɔnɔ ta ni cɛman sira ma k'o kɛ kabanako ye a sɔrɔ muso in ka saniya de fɛ a sɔrɔ muso in ka batu de fɛ ni ɲɛna ala bɛ kɛ i fɛ wa saddaqat muso in ye candi kɛ ni ye mariyama ye bi kalimati rabbiha n'a ti ye ala ka kumakanw ye kalima ala ka kumakan jumɛn de ko le siriko ka taa bakara kɔnɔ wa izibitala ibrahima rabbuhu bi kalimat ko fɔli kɛ tumana min ibrahima tigi ala y'a lajarabi ni lajarabi kanw ye fa atammahun a y'a bɛɛ bɔ a sira fɛ mariyama fana teni ala y'a lajarabi a ye lajarabi a bɔ a sira fɛ ala ko a kan ka kɛ cogo min na a y'a kɛ ten kosɔn a ye ala ka kumakanw candi wa kutubihi ani ala ka kitabu ka kɔnɔ nabila isa ba le ye mariyama ye injiliya tun mana fɔlɔ nka tawurata tun bɛ yen zaburu tun bɛ yen suhufu ibrahima tun bɛ yen suhufu musa yɛrɛ fana tun bɛ yen ala ka kitabu bɛɛ mariyama sɔnna ma wa kanat ala ko muso in kɛla a farala min alqanitin yɛrɛmajibagaw ala ye o cɛ ma donc n'an seginna ka na an ka suratu masadi la muso in a ka baara kolon de kɛ ka fara mɔgɔ kolon kan a bɛ faamu mɔgɔ ɲumanw o muso kɛra kolonbagaw ye olu donna tasuma la mɔgɔ jugu a muso kɛra mɔgɔ ɲuman ye o donna alijinɛ la ni muso in filɛ a yɛrɛ ma furu sɔrɔ maa ɲɛna a kɛra mɔgɔ ɲumanw cɛman ni muso in filɛ a cɛ kɛra mɔgɔ kolon ye a yɛrɛ fana kɛra mɔgɔ kolon ye o fila bɛɛ bɛ taa ɲɔgɔn sɔrɔ jahanama kɔnɔ ala man bɛɛ kisi a ka bɔ a ma suratul masadi ni ka y'an ka kɛrɛnkɛrɛn k'a fɔ an ko kun min dɔw kosɔn an bɛna ka na a dɔw ɲɛfɔ mɔgɔ dɔw fɛ n'olu bɛ seli n'olu nana se ka ba cɛ dama o ta kalan o ye kelen a filanan mɔgɔ dɔw bɛ yen bi duniya yɛrɛ la olu tɛ silamɛya fɛ u tɛ kuranɛ fɛ olu ko ala ba in ka sankolo dan ka dugukolo dan ka sankolo ko bɛɛ to yen ka dugukolo ko bɛɛ to yen ka na mɔgɔ kelen danga wa ni n'a ɲɔgɔnna de kosɔn an ka sura in kɛrɛnkɛrɛn ni kɔrɔfɔli ye mɛ sani an bɛ se o ma an y'an ka nafa jumɛn de bɔ sura in kɔnɔna la d'abord an b'a lɔn k'a fɔ ko kuranɛ kɔnɔna la ala ka mɔgɔ dɔ danga min ye abu lahabi ye k'a ta kɛrɛnkɛrɛn bolo ma ka danga munna a ye ala ka mɔgɔ dɔ tɔɔrɔ filanan nafolo ani den a tɛ se k'i wasa n'i ma sɔn ala ye a tɛ se k'i nafa n'i ma sɔn ala ma an bɛ mun faamu tuguni n ko ala kɛra bɛn ɲɔgɔn cɛ de tun n ko lamɔgɔya dɔ bɛ ani ala kɛra cɛ lamɔgɔ surunya t'o ni ɲɔgɔn cɛ wa maa ma nafa kɛ i n'a fɔ an ka lutu muso ni nuhu muso ka kuma ye sisan
ala kɛra bɛnɔgɔ cɛli mama nafa kɛ ni sɔrɔla ka taga sura wɛrɛ la nuha kelen a den nuha ka lɔrɔ ma se ka foyi ɲɛ a den bana ma a ko a den ma ya bunayya kam ma'ana n den fara anw kan kurun kɔnɔ la mɔgɔ si tɛna kisi bi dɛ a den ko a ma o sa awi ila aljabali n bɛna n sɛmɛ ka taa kuru ma a bɛna n tanga ka bɔ ji ma a ma sɔn a fa ye a nana halaki fa ni den cɛ hinɛ de bɛ yen fa tɛ se ka den juguya cogoya si la mɔgɔ a den mana kana kɛ mɔgɔ jugu ye cogo cogo a hinɛ bɛ k'a dusu na ale min ko a y'a faga bɛɛ b'a yɛrɛ sɔrɔ parce que a den man ɲi n'a fagala yɔrɔ min na ɲaji bɛ bɔ nuha ka ala wele a ko inna ibni min ahli ala n den halakira dɛ ji ka faga ala n den dɔ le n ka mɔgɔ dɔ le dɛ limana mɔgɔ a fara o kan ala ko nuha ma laysa min ahli i den dɔ tɛ lamɔgɔya ta ɲɔgɔn cɛ tugun limana a ma sɔn limaniya ma a ma sɔn ye lamɔgɔya ta ɲɔgɔn cɛ tugun innahu amalun ghayru salih a ka baara min kɛ baara ɲuman tɛ kana n wele den ka ko kosɔn tuguni kana fɔ ni ala ye hinɛ den na kana fɔ ni ala ye hinɛ dɛ ko nuha yɛrɛ siranna ko a janga kojugu bɛ ko ala yafa n ma n tɛna kɛ tugun an b'a lɔn k'a fɔ sura in kɔnɔ tawba kɔnɔ la k'a fɔ lamɔgɔya tɛ nafa kɛ n'i ma ɲuman kɛ dɛ n'i ka ɲuman kɛ lamɔgɔya bɛ se ka nafa k'i ye n'i ma ɲuman kɛ lamɔgɔya tɛ nafa k'i ye dɛ n'i ka ɲuman kɛ i fa ka ɲuman kɛ a fila cɛman min ka ɲuman bonyana o kosɔn ala bɛ yafa ala bɛ hinɛ dɔɔni ma ala bɛ lɔrɔba di dɔɔni ma ala kɛra ko ale sɔrɔ sangarisa kɔnɔ ni adamaden fatula a ka baara bɛɛ bɛ lalɔ fo fɛn saba cɛman a ye den ɲuman fɔ den ɲuman bɛ dugawu kɛ a bangebaga ye kuma kɔrɔ ko den ɲuman b'a to fa bɛ walama ba bɛ lɔrɔ sɔrɔ ala fɛ kuranɛ yɛrɛ kɔnɔ ala ko wallazina amanu wattaba'tuhum zurriyyatuhum biimani alhaqna bihim zurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min shay ni mɔgɔ minnu limaniyara o denw fana y'o labato limaniya kɔnɔ i y'a mɛn ko limaniya kɔnɔna la donc den limaniyara fa limaniyara faw taara kɛ lɔyɔrɔba tigiw ye den kɔni limaniyara ka aljinɛ sɔrɔ ma lɔyɔrɔba le sɔrɔ ala ko kanu min bɛ fa ni den cɛ o kosɔn dɛ alhaqna bihim dhurriyyatihim aw dhurriyyatahum ne ala bɛ o denw ta ka fara o kan olu ka lɔyɔrɔ la ye n t'olu ta ka fara o denw kan denw ka lɔyɔrɔ la parce que denw ka lɔyɔrɔ bɛ fitinin donc lamɔgɔ surunya bɛ nafa kɛ ni limaniya bɛ yen ala ka faamuya d'an ma ni sura in kɔnɔ a fana tuguni kabakoba dɔ de bɛ yen ala ka kabakoba dɔ de bɛ yen kabi don min na ala ka taa ba cɛ da jigin Abu Lahabi n'a tun tubila ala tun n'a ka tubi minɛ maa ma sɔn ka tubi a ka baara kɛ juguya ye sura in fana k'a yira le k'a fɔ ko ja a ka laban de tun fɔla ka ban a tun na laban min ma olu tun fɔla ka ban o kɔsɔn a ma se ka yɛlɛma o kɔfɛ a muso ma se ka yɛlɛma o kɔfɛ don dɔ la a muso ka kabakuru ta ka na alakira sigiyɔrɔ la alikaba kɔrɔ ka taa alakira sigiyɔrɔ la walima a ka so kɔnɔ k'a bɛ taa alakira kunci ko alakira de bɛ ale ka cɛ nɛni na ka ba cɛ da Abi Lahabi min fɔla dɛ k'a bɛ taa kunci a tagala se Abubakar tun bɛ yen alakira sigilen bɛ yen muso in ma alakira ye ala ye muso ɲamu a ma alakira ye donc ala ka fɔ ko Abu Lahabi tɛgɛ fila dangana a bɛna laban ka don tasuma kɔnɔ depuis don min fɔla a ma se ka yɛlɛma Abu Lahabi ala manda ye ala kɛra manda ye a tun bɛ se ka ala ka kuma faamuya di ka ala ka kuma faamuya di ka na lɔ bɛɛ ɲɛfɛ ko bon ayi Muhamadu filɛ kɛ ko ne bɛna don tasuma kɔnɔ ko parce que ne tɛna silamɛ tuguni bon a bɛɛ ɲɛna la ilaha illallah Muhamadu rasulullah a tun bɛ se k'o fɔ maa ma se ka fɔ fiyewu mais toujours an ko ala ma baga ma a ka kɛwale ka lase a ma o kosɔn n'a fɔla ko tubi bonda a dayɛlɛla fo saya waati la saya waati dɔrɔn kelen tɛ dɛ
k'a fɔ tubi bunda bɛ datugu saya wagati la saya wagati dɔn kelen tɛ silamɛ y'i janto i bɛ se ka to ni na saya mana fɔlɔ mɛ tubi bunda bɛ datugu i ma kuma kɔrɔ ko di a bɛ ala ka hadisa kɔnɔ alayhi salatu wassalam mɔgɔ n'i ka kojugu kɛ tɔmi finman dɔ bɛ bila dusukun na n'i ka kojugu kɛ tɔmi finman bɛ bila n'i ka kojugu kɛ tɔmi finman bɛ bila ni dusukun nana ka na datugu a banakisɛ a segin kɔ tugun kuranna fana k'u sabati suratul mutaffifina kɔnɔna la a ko kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksubun kalla o kuma to yen kalla tɛ ten bal o kuma to yen rana ma fɛn de biliyala ala qulubihim o dusukun kan kanu olu tun kɛra yaksubun ka fɛn min kɛ jurumu la o tun bɛ ka jurumu min kɛ jurumu de biliyala dusukun kan o dusukun datugu munna adamaden n'i bɛ juguman kɛ juguman bɛ n'a laban ka masiri i ɲɛna ka kɛ fɛn ɲuman ye a ko afaman zuyyina lahu su'u amalihi yala mɔgɔ min ka baara jugu tilana ka masiri a ɲɛna fara'ahu hasan ale tilana ka ye fɛn ɲuman ye ni kojugu yɛlɛma ka kɛ fɛn ɲuman ye ɲɛna i tɛ se ka sigi kɔ tugun dɛ e ma ye tuma dɔ la a b'a fɔ ko karisa fa tɛ se ka ɲɛ tuguni ko hakɛ min b'a kan mɔgɔw ka hakɛ min b'a kan fa tɛ se ka ɲɛ tugun mɔgɔw ka hakɛ tɔɲɔ n'a biliyala i kan ka se yɔrɔ dɔ la i tɛ se ka sigi kɔ tugun ala k'an kisi ka bɔ o ma idan Abu Lahabi a ka baara jugu min kɛ o de ka to ni problème bɛɛ ka sɔrɔ Abu Lahabi dangala an ka mɛn ko dɔw ko k'olu tɛ takaba tɛ ta ko parce que ala ka mɔgɔ min danga ele bɛ kɛ ka tigilamɔgɔ danga ele bɛ fara ala kan ka mɔgɔ dɔ danga ala ka mɔgɔ min danga ko i ma kan k'o kɛ ala le ka danga bɛ ale ni ala ni ɲɔgɔn cɛ an yɛrɛ ka kan an bɛ mun fɔ si tu n'es pas avec moi c'est que tu es contre moi ala ka mɔgɔ dɔ danga ele ko i t'a tigi danga c'est toi qui peux faire le bon jugement ala le tɛ se ka kɛ ala ko mɔgɔ min ni danga kan ele ko a tigilamɔgɔ ni danga man kan ala ka fana dama danga nana kuranna kɔnɔ kɔnɔ aya min yɛrɛ mɛm danga bɛ fara kɔnɔ ko a la'ana ka mɔgɔ danga la'ana min yɛrɛ nana kuranna kɔnɔ a nana aya 32 kɔnɔ aya 32 o nin tɛ kuma wɛrɛ min kɔrɔ bɛ se ka danga yira dɛ i n'a fɔ tabba i n'a fɔ wailun a n'a ɲɔgɔnnaw o t'a la an bɛ la'ana yɛrɛ dɔrɔn pele ma aya 32 kuranna kɔnɔna la mɛ n'i ka bɛɛ jateminɛ a ɲɛsin bɛ jɔn de ma kafiri mɔgɔ min bana ala ma pewu a ma sɔn ala ye ka fitima wale ala ma kuranna kɔnɔ n'i ka danga ni jateminɛ a bɛ ɲɛsin olu de ma n'i ka jateminɛ fana tuguni kuranna ka danga bɛ ɲɛsin mɔgɔ min ma mɔgɔ min bɛ ala ka kumaw dogo ala ka fɛn min fɔ kuranna kɔnɔ walama ala ka kuma kan k'a dogo ala bɛ danga ɲɛsin a tigilamɔgɔ ma nkalon tigɛla mɔgɔ min bɛ nkalon tigɛ et puis k'a fɔ ko kan ye ɲɔgɔn danga kɛ i n'a fɔ minnu tun banna alakira ma et puis o ko alakira ma n'an bɛ ɲɔgɔn danga an b'a filɛ jɔn ta de bɛna kɛ can ye ala ko a y'a kɛ fɛn min bɛna sɔrɔ a yɛrɛ bɛna lɔn o tɛmɛnen kɔfɛ mɔgɔ min bɛ ala ka kuma fali kuma dogo bɛ yen kuma fali de kelen tɛ a ye yahudiyaw sɔrɔ a ye nasaraw sɔrɔ o ka ala ka kumaw fali ala ka fɔ cogo min o ka yɛlɛma ka bɔ a kɛcogoya kan ala ye danga lase u ma o kɔfɛ mɔgɔ fagabaga tugun tɛnya kan ka tugu ka adamaden dɔ faga ala ye danga ɲɛsin a tigilamɔgɔ ma layiri min bɛ yen ala ka layiri min ta an ni a cɛ mɔgɔ min bɛ o layiri bɔrɔtɔ ala y'o tigilamɔgɔ danga mɔgɔ min yɛrɛ bɛ kana gɛlɛya kɛ ala yɛrɛ la ka ala k'o tigilamɔgɔ danga tasuma dungew a b'o cogoya kelen na munafigiw ani a cɛman n'a musomanw ala y'o danga kuranna kɔnɔ mɔgɔ min b'a dabɔ a kama ka nkalon tigɛ ka la ala la ka nkalon tigɛ ka la ala la fɛn cɛjuguba le silamɛ kan k'i yɔrɔ ma jan ka bɔ nkalon ma a suguya bɛɛ surtout ka nkalon tigɛ ka la ala la ka nkalon tigɛ ka la ala kira kan tellement que nkalon tigɛ ka la ala la a ka go ala ye fo ala yɛrɛ ka ala kira yɛrɛ bagabaga
nga abanu ne babara no ta akiran kan fuka temi kiran ti songa galu ti kalala akwala kama wala taqawwala alaina ba'd al aqawil ni tu kuma do tiye ala kala wallahi ni ka kuma do tiye ta bo yirla kalane ala ne ma min finyene la akhazna minhu bil yamin ni araba ala kiram ni fangay summa la qata'na minhu al watin o ko fe man ni ngiru tiye ala kala ka kuma le ni kuma nya si malele ma anu do c'est que kuma tanu yere ma donc galu ti kala ala tanjugu bali ala ka mo danga Quran fana kono laana min nana anyashina mo min doma mo min be mumini muso min nyina ni be ka ba ko juguma o te ko juke ala te me ko jugu strave ka ko jugu ta kan ka galon noro o musunna kwa ka jena ka kasama ke ni fe ni ka gola ifwa tin ka mumini muso du mando e ka fo nya ngani long ni gena kala le galon kan ala ka tira mo danga mo do be ala toro ka nyini ka ala ya toro ka kuma kulu fola ma ina fo yahudiya ko ten ko ala tege kunda kana bala tege geleni kuma dure ala ko o yire tege kundo kana mfana bo danga ka law kana mɔgɔ min bɛ ala tɔɔrɔ ka ɲini ka ala tɔɔrɔ ɲa sinon i tɛ se ka ala tɔɔrɔ mais i b'a ɲini de ka tɔɔrɔ ka ala kira tɔɔrɔ ka ala kira ka somɔgɔw tɔɔrɔ ka ala kira ka sahabaw tɔɔrɔ ka muminu tɔɔrɔ ka ala mɔgɔw tɔɔrɔ ka mɔgɔ wɛrɛ yɛrɛ tɔɔrɔ hali ni mumini tɛ maa ma foyi k'i la bɛɛ bɛ don a kɔnɔ danga ayanw an bɛna a dama dama ta a filɛ wa qalu qulubuna ghulf yahudiyaw ko anw dusukun a kurumire anw dusukun ta tuguni i bɛ min fɔ a tɛna don an toro la c'est à dire kana gɛlɛya yɛrɛ kan mo kɛri bolo yɛrɛ ma bal ala ko o kuma to yen la'anahumullahu ala y'o danga munna a ko bi kufrihim o ka kafiriya fɛ o kosɔn an ka fɔ kun min kosɔn ala bɛ mɔgɔ danga kafiriya ayan min kumana mɔgɔ min ala ko danga wa kafiriya kosɔn a bɛ taga naani na laana nana ayan fila bɛ yen mɔgɔ min ni a ye ala ka kuma dogo ako faman hajjaka fihi min ba'di ma ja'aka min al-ilm faqul ta'alu nadu abna'ana wa abna'akum oye ɲɔgɔn danga kuma ye yahudiya na nasaraw kala ka wele ko ala ka na idiga den wele an fana b'an ka den wele k'an ka muso wele an bɛ danga dun an b'a filɛ jɔn tali bɛ tiɲɛ ye kuma laban na ala nana k'a fɔ o ko de fa naj'al la'natallahi 'ala al-kafirin an bɛ ala ka danga bila nkalontigilaw kan olu yɛrɛ le dun ye nkalontigilaw ye ala ko mɔgɔ dɔw ma tunu ulaika jazaohum anna alayhim la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in minnu le mɔgɔ ye mɔgɔ kolon juguman kɛlan dɛ ala ka danga bɛ mɔgɔ min kan mɛlɛkɛw ka danga b'o kan mɔgɔw ka danga yɛrɛ b'o kan ele ko i tɛ mɔgɔ danga ala ka min danga i ma dɔn ka kɛlɛ tigɛ ala fɛ ala ko ko dɔ kɛcogoya ka ɲi ne ko k'a kɛcogoya man ɲi ou bien ele de bɛ maloya ka tɛmɛ ala ma ou bien ele de hinɛ ka bɔ ka tɛmɛ ala ka hinɛ kan ala ka faamuya di a ma ni ka ala ka danga don dabɔ kɔrɔ jumɛn de bɛ danga la danga ko al-la'nu ka mɔgɔ danga a kɔrɔ ye min ye a tɔrdu an rahmatillah ka mɔgɔw ɲɔni ka bɔ ala ka hinɛ ma ka gbɛ ka bɔ ala ka hinɛ ma i n'a fɔ sitana iblisa ala y'a ɲɔni ka bɔ a ka hinɛ ma o de ye danga ye ka bɔ ala ka waati la ka na sanga di ma mɔgɔ si tɛ yen k'a fɔ ko ala ka danga de ka se kan mɔgɔ si tɛ se k'o fɔ parce que i t'a laban dɔn ala dɔrɔn pe b'a lɔn o kosɔn kuranna kɔnɔ n'ala ka fɛn fɛn danga a ka danga ni baara dɔ ta kɛli ye a ka critère dɔw de fɔ a ka baara dɔw de fɔ n'i ka kɛ dɔrɔn i bɛ don danga kɔnɔ mais dalu t'an bolo k'a fɔ a tigi na sa kan o kosɔn an kana sɔn fiyewu k'a fɔ ala ka danga ye ka sa kan kana sɔn ka fɔ fiyewu kana sɔn ka fɔ fiyewu ala ka faamuya di ma ala ka danga yɛrɛ fana kuma ye fɔlɔ dunya b'a la maa fanba ye lahara le mɔgɔ min ma se ka alijinɛ sɔrɔ alikiyama o le danga dan ye
parce que il n'a pas eu mina yoro to yoro ni mai aljana le here façon bela jen bal il kono ala ka famia jam o tuwe mo min ko lu pesonga tabata da kala seli kono ko parce que ala ka mo do danga ka mo tanga ala ka mo min danga ibe tabata ya kala ibe baraji so akan seli kono la kono doli harfu bishegi ani kele ne ba kono ni ga kala ibe baraji keme shegi ani tanforo o tɛmɛni kɔfɛ an ka du kɔnɔ yan an fanfɛla mɔgɔ min tɛ tabata da kalanseli kɔnɔ la o dɔw t'a kɔrɔ yɛrɛ lɔn c'est à dire o ka minɛ ka bɔ mɔgɔ min fɛ o t'a lɔn mun na k'i bana an nana ka min minɛ ko danga le ko olu tɛ fɛ ka mɔgɔ danga ala ka min danga o de tɛ fɛn ɲuman ye mais hakikatan yɛrɛ yɛrɛ ye min ye mɔgɔ dɔw bɛ lɔnnikɛbaga dɔw tɛmɛna alabatula dɔw tɛmɛna o tun tɛ sɔn ka sura in kalan seli kɔnɔ la kun dɔ kɔsɔn ko parce que a bɛ ka ala kɛra bɛnɔgɔ cɛ de danga a kɛra cogo cogo lamɔgɔya dɔ bɛ ala kɛra na bɛnɔgɔ cɛ tɛ donc ka kɛ komi danga a bɛ nɔ a man di ala kɛra ye donc k'olu ta kalanna parce que a bɛ kɔnɔ a bɛna ala kɛra dusu gosi lo min kama a jiginra ala kɛra yɛrɛ ma sɔn ka dogo lo min kama a jiginra ala kɛra ma ban sura in ma bi la n'u na wuli ka mɛ ban ma ko a man di ala kɛra ye a ka tɔɔrɔ joli joli lase ala kɛra ma a n'a muso bɛɛ kelen ko tɛ ko ye kelen ko tɛ a ka tɔɔrɔ min lase ala kɛra ma kelen ko tɛ donc hali ni ala kɛra ka di an ye k'a fɔ ala kɛra bɛnɔgɔ cɛ a ka mɔgɔw kan ka diya an ye ko donc Abu Lahab an ma kan ka sura in kalan parce que n'an ka kalan ala kɛra bɛnɔgɔ cɛ ka d'a ye a bɛna kɛ komi an bɛ ala kɛra dusukun gosi la ala kɛra tun bɛ sura in kalan a bɛ kalan seli fana kɔnɔna na ani sura tɔw bɛɛ lajɛlen ye kelen ala ka faamuya di a ma an nana min ye sɛbɛnfɛn dɔw kɔnɔ tuguni ko ala kɛra ka wagati la mɔgɔ dɔ de tun bɛ yen ale tun bɛ tabata dan kalan seli kɔnɔna la k'a dimi don ala kɛra yɛrɛ la silama ɲuman tun tɛ n'o riwaya n'o lakali ne sahala o de kuma nin bɛ kɛ sawaba ye dɔ de tun bɛ yen silama ɲuman tɛ a tun b'a dabɔ kama ka to ka tabata da Abi Lahabi kalan seli kɔnɔ n'ale ka seli o seli daminɛ a bɛ nin de kalan n'ale ka seli o seli daminɛ a bɛ nin de kalan pour que ka dimi don ala kɛra la o de mana bɛn ala kɛra ma ani an ta kalan seli kɔnɔ kelen tɛ sisan aw ma bɛn ala kɛra ma mun de kosɔn a tigi ka ŋɛniɲɛ de kosɔn sura in ta kalan ko tɛ a tigi de ŋɛniɲɛ man ɲi a tigi ka kɛra ka dimi de don ala kɛra la o de man ɲi n'o tɛ sura in yɛrɛ ka kalan ko tɛ ala ka faamuya d'a ma an bɛna min fɔ kan ka lɔ yen ni ɲininkaliw bɛ ka taga n'o ye a bɛ kɛ dɔw kɔnɔ komi tabata da nafa wɛrɛ tɛ kɛ a kɔnɔ ni danga tɛ an ka cɛkɔrɔbaw ko an ma o kuranna bɛɛ ye malokisɛ de kunkun kelen t'a la malo n'i ka malo dan n'a falenna malo bɛ kɛ fara dɔ de kɔnɔna la n'i taara ka taa malo tigɛ ka na n'a ye i b'a gosi ka malokisɛ in bɔ fara in kɔnɔna la o tɛ fara in ale tɛ dun dɛ hatta ka malokisɛ n'a fara to ɲɔgɔn na i tɛ se ka dun o tɛ donc i bɛ malo i bɛ kisɛ in bɔ fara in kɔnɔ fara in bɛ fili walama biganw b'o dun o tɛ ko kuranna bɛɛ ye malokisɛ de ye hali kunkun a fara n'a a ɲamaɲama o si tɛ kuranna la kuranna yɔrɔ bɛɛ ka ɲi kuranna yɔrɔ bɛɛ nɔrɔ sura nɔrɔ aya baraka sura baraka aya hɛrɛ sura hɛrɛ aya kuranna yɔrɔ bɛɛ hali tabati ada nɔrɔ b'a la baraka b'a la hɛrɛ b'a la an bɛ profiter yɔrɔ na en même temps minnu b'a fɔ ko fabuhita lezi kafar ko n'i b'a wurudi ko a bɛ nɔrɔ bila i la ɲɛ bɛ fin a n'a ɲɔgɔnnaw can kuma tɛ dɛ can den kelen t'a la ni ka ye fabuhita bɛ ɲɛ finna yɔrɔ yɔrɔ i ma dan fabuhita kelen pe ma i ka fɛn wɛrɛ de fara kan i ka ni fɛn wɛrɛ de ɲagami tuma o tuma ni ne bɛ bigan kɔnɔ yɔrɔ a bo a n'a dɔrɔnɲagaw n'a fɛnw ɲagamina la karamɔgɔcɛ o sisi bɛ hɛrɛ lase mɔgɔ ma o hɛrɛ bɛ fɛn lase mɔgɔ ma
o sisi min bɛ fɛn bo la dɔrɔn ɲagaw la ani bigan tonso nɔgɔfɛnw o sisi bɛna nɔrɔ bila i kan wa a tɛ se ka nɔrɔ bila i kan dɛ ele b'a ɲagami fɛn wɛrɛw ye k'a wuridi kuranna yɛrɛ bɛ boli k'i to yen fɔlɔ ban a b'i ni fɛn tɔgɔw to ɲɔgɔn na